दूसरा स्टेप है एक्सेप्टेंस। ये एक्सेप्ट करना या कबूल करना अवेयरनेस के बाद एक बहुत मुश्किल काम है। इसके लिए बड़ा जिगरा चाहिए। मिसाल के तौर पे मैं अगर एक सब्जेक्ट में कमजोर हूं तो अवेयरनेस तो है मुझे, लेकिन क्या मैं उसे एक्सेप्ट भी कर रहा हूं, क्या मैं उसे कबूल भी कर रहा हूं कि मैं वाकई इस सब्जेक्ट में कमजोर हूं। मुझे अगर एक नफ्सियाती या जज्बाती मसला है तो अवेयर तो है हूं मैं, लेकिन क्या मैं इस बात को कबूल और तस्लीम भी करने की जुर्रत रखता हूं कि मेरे साथ ये मसला है। एक बहुत बड़ी तादाद, मुझे कहने दीजिए कि शायद 95% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो अपनी जिंदगी के मसाइल को और जो कुछ उनके साथ हालात पेश आते हैं उनको तस्लीम करने की जरूरत नहीं कर पाते। और आप इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि जब तक हम अपने मर्ज को तस्लीम नहीं करेंगे उस वक्त तक हम उसका इलाज भी नहीं कराएंगे। जब तक हम अपने मसाइल को तस्लीम नहीं करेंगे उस वक्त तक हम उसको हल करने की तरफ जाएंगे नहीं। तो बरसबील तस्करा यहां पर बाज लोग जो है वो ये मशवरा देते हैं, कहते हैं जी आप मुस्बत सोच इख्तियार करें। अब ये जो हम माइंडफुलनेस वाले लोग होते हैं ना, हम लोग मुस्बत सोच के खिलाफ हैं। ठीक है, इस मौजू पर मेरी मुस्बत सोच के मौजू पर मेरी इसी माइंडफुलनेस पाकिस्तान माइंडफुल पाकिस्तान के चैनल पर 2 और वीडियोस भी मौजूद हैं कि मुस्बत सोच का नाम लेकर कैसे हमें धोखा दिया जाता है। ठीक है, तो माइंडफुलनेस आप मुस्बत सोच क्या है कि आप जब मुस्बत सोच की तरफ आते हैं तो कहते हैं नहीं यार महंगाई नहीं है, ओ यार कीमतें नहीं बढ़ी, नहीं कीमतें तो बढ़ी हैं। मुस्बत सोच का मतलब ये है कि मैं हकाइक के सामने पर्दा डाल रहा हूं। मैं शुतुरमुर्ग की तरह खतरा पेश आने पर अपना सर रेत के अंदर दबा रहा हूं। माइंडफुलनेस हमें मुस्बत सोच इख्तियार करने से मना करती है। माइंडफुलनेस हमें कहती है कि पॉजिटिव थिंकिंग की बजाय रियलिस्टिक थिंकिंग की तरफ आओ, जिस पर हम अभी अभी आगे चल के जो मजीद बात करेंगे। खैर, तो एक्सेप्टेंस क्या करती है हमारे साथ? एक्सेप्टेंस की चंद मिसालें मैं आपके सामने रख देता हूं। मिसाल के तौर पर एक आम मिसाल मौसम की है। साल में 4 मौसम होते हैं। बाज लोगों को बरसात पसंद आती है, बाज लोगों को बरसात पसंद नहीं आती। बाज लोगों को गर्मियां पसंद है, जैसे मुझे गर्मियां बहुत पसंद है। बाज लोगों को सर्दियां पसंद होती हैं। लेकिन पसंद नापसंद से हटकर हमें ये तस्लीम करना पड़ेगा कि 4 मौसम हैं, और अब तो जो मौसमी तब्दीलियां हो रही हैं तो उसकी वजह से और कई मौसम भी बनते चले जा रहे हैं। ऐसे ही हमारे हालात हैं। हम अपनी जिंदगी के हालात को भी हम तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं होते। पसंद नापसंद की हम यहां पर बात नहीं कर रहे। यहां पर यह बात हो रही है कि जो चीज रियल है हमें उसको एक्सेप्ट करना है। मौसम है, बस कीजिए, मुझे जैसे मैंने बताया कि मुझे गर्मियां बहुत पसंद है लेकिन सर्दियां मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन ये मेरी जिम्मेदारी है माइंडफुल अप्रोच के तहत कि मैं ये कबूल करूं कि सर्दियां आएंगी। सर्दी के मौसम में तो बाज औकात जो है वो आजकल जब जैसे गर्मियां पड़ रही हैं आजकल, तो आ, जिसको देखो वो अगर ओ इरफान साहब आज तो गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत है, ओ यार आज तो लू भी चल रही है। मैं कहता हूँ यार अल्लाह का शुक्र अदा करो कि गर्मी में गर्मी पड़ रही है। गर्मियों में सर्दी पड़ती तो अजाब होता। तस्लीम करो उसको कि गर्मी पड़ रही है। मैंने कभी नहीं कहा कि गर्मी पड़ रही है, यार गर्मी है
اصل میں گرمی یا سردی ہمارے اپنے طے کردہ کچھ معیارات ہیں. حقیقت یہ ہے کہ درجہ حرارت کی یہ کمی یا زیادتی ہے. اور اس کو اگر مزید ریئلسٹک اپروچ کے ساتھ دیکھا جائے تو یہ ہے کہ گرمی ہو یا سردی ہو، برسات ہو، بہار ہو، کچھ بھی ہو، یہ ہمارے سروائیول کے لیے ضروری ہیں. اگر یہ ساری چیزیں نہ ہو تو انسان کب کا ختم ہو چکا ہوتا. یہی ہمیں بچا کے رکھا ہوا ان چیزوں نے، موسموں کی تبدیلی نے. ایسے ہی حالات جب بدلتے ہیں ان میں اتار چڑھاؤ ہوتا ہے. یہ حالات ہمیں دراصل ہمارے سروائیول کے لیے ضروری ہوتے ہیں، لیکن یہ سروائیول ہم تبھی کر سکتے ہیں جب ہم اس کو ایکسپٹ کریں، تسلیم کرنے کی جرت ہمارے اندر پیدا ہو. اور مجھے یہ کہنے دیجئے کہ آج بہت 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 بڑا طبقہ ایسا ہے، وہ خواتین و حضرات کا بھی، نوجوانوں کا بھی، بڑی عمر کے لوگوں کا بھی، کہ وہ اپنے حالات کو، موسموں کی تبدیلی کو اور ان تمام کی تمام چیزوں کو تب قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور قبول کرنے کے لیے جرت چاہیے. تیسری چیز جو کی اسٹیپس میں شامل ہے مائنڈفلنس کے، وہ ہے جناب لیٹنگ گو. لیٹنگ گو کیا چیز ہے؟ لیٹنگ گو، رضوان بھائی آپ کو یاد ہوگا کہ ہم لوگوں نے جو ہے وہ سیڈونا میتھڈ جب کیا تھا تو میں نے، آپ نے اور ارشاد بھائی، ہم تینوں تھے. تو جو سیڈونا میتھڈ ہے بنیادی طور پہ وہ لیٹنگ گو ہی ہے. لیٹنگ گو، ٹھیک ہے نا. تو لیٹنگ گو کیا ہے؟ لیٹنگ گو کو میں بہت ہی آسان الفاظ میں بیان کرتا ہوں، مٹی پاؤ. ٹھیک ہے. اور یہ اگلا اسٹیپ ہے آپ کے ایکسپٹنس کے بعد کا، کیونکہ وہی آدمی اس لیٹ گو کر سکتا ہے اپنی چیزوں کو، جو اس کے ساتھ مسائل ہے، جو اس کے ساتھ پریشانیاں ہیں، چاہے وہ ڈپریشن ہے یا انزائٹی ہے وغیرہ وغیرہ، جس کے اندر قبول کرنے کی جرت ہو، اور پھر اس کے بعد وہ اس کو لیٹ گو کر سکے. اس کے لیے پوری ایکسرسائزز ہوتی ہیں. ہمارا ایک کورس ہے ہیپی کار کے نام سے، جس میں ہم 8 ہفتے تک صرف لیٹنگ گو کی ایکسرسائز ہی کرواتے ہیں. لیٹنگ گو کے مختلف ٹولز استعمال کرا کے ہم لوگوں کو سکھاتے ہیں کہ آپ اپنی ڈیلی لائف میں کیسے اپنے اسٹریس، ڈپریشن وغیرہ کو ان جسٹ اے کلک آپ لیٹ گو کر سکتے ہیں. اور پوری دنیا میں اس پہ بہت زیادہ کام ہو رہا ہے. اگلی چیز جو ہمارے پاس ہے جب آپ لیٹ گو کرتے ہیں، اچھا لیٹ گو کرنے کے حوالے سے ایک چیز ضرور عرض کر دوں کہ جب ہم لیٹ گو کرنے کی طرف جاتے ہیں تو اگر ہم نے ایکسیپٹ نہیں کیا ہے تو ہم لیٹ گو نہیں کر سکتے. اور یہ دونوں چیزیں جب ہم نہیں کر پاتے تو ہمارے